Uy. May nakikita po siya mga tao, sabi niya. Hi, ganyan. Nag-hi ka sa mga tao Hi, dyan? hello. Hello! How are you? You're at the park? Yay! Clap your hands. Yay! Oh. Look ka dun, oh. Bye! Say hi! Say hi! Hi po! Oops. So, kung mo tatanggalin yan. Kung tatanggalin, maganda yung tasa ko. Malinisin ako. Sige. Ariety! Hi! Hi! Hi mo daw sila niya. Mag-hi ka, dali! Hi mo daw. Hi! Hi po. Hi po! Hi mo daw. Hi. Ikaw mo daw. Hi. Dog. Wow. Cute mo dog, oh. Wow. Cutie, cutie dog. Oh, you're there again. Hi, Ariety. Hi po. Say hi. O, clap ka daw, clap. Yay! Oh, clap your hands. Clap your hands. Clap, clap. Dali. Clap ka daw. Clap, Iya clap, ka? clap. May nakita kasi kaming birds po doon. Ay, Ayun, kaya ko ayun, yung bird. Tatlo sila eh. Saan Hi, yung bird? O, kunin mo yung bird. Saan yung bird? Hi, bird. Isa lang yung lumitaw, oh. Oh. mag-hi ka sa bird. Nasaan? Hi, bird. Ayun. Yung nandun sa ano. Yung sa may gate po. Tatlo yung bird. Let's look at the bird. Oh, parrot. Parrot, parrot. Oh, this bird. Look mo yung bird. Ito siya, hi. Hi. Mag-hi ka sa bird. Say hi to the bird. Nanggigigil siya, nanggigigil. Dead na siya. Wala nang tuka. Oh, ito putol na yung leeg. Ganda ng bird, no? Huh? Yellow, green, and blue. Ay, baby, oh. Pinakain po niya kanina. Hi, baby! Hi mo si baby. Hi! Oh. Sana? Sana? Oh, yung bird. Wow! Hi, bird! Hello, bird! Oh, Say hi to the bird. hi mo daw siya. Hi! Hi, bird! O, saan? Saan tayo pupunta?